हाय फ्रेंड्स नमस्कार ओम साईराम आशा कर समस्त भल थे मुझे बहुत भल बिंदास अच्छी आपने जानते कि मुझे कड़े जाऊँगी आपने जानी तो कहनी आपने जाने आपने यहाँ हूँ महानदी ब्रिज यहाँ किशन नगर जाऊँगी जागर यात्रा पड़ा जागर दिन मुझे जी बोली भावुली कि जापार नी बट मो भाई आसी नी बेलिका जाई भाई आसला आम गलु जागर यात्रा बुलायापी यहाँ किशन नगर आम पहुँची गलु यात्रा जागर यात्रा पहुँची गलु ये बुलाबुली किसी चलो आपण मैंने देखु फास्ट रु शेष जाए देखु आपण आम किशन नगर यात्रा केमिति लगिला जागर यात्रा आम किशन नगर जागर यात्रा आपण मन केमिति लगिला आपण मैंने निहाती मते कहबे कमेंट माध्यम आ किए किए आसीदेले जागर यात्रा को आपण मैंने भी मते सेटा भी कहबे निहाती भाव में प्लीज। फाइनाली सांग मैंने आम जाई पहुँची गलु कौड़ी किशन नगर जागर यात्रा रे बो मु भाई आम पुओ आम जाइलु 4 जन बुली बाली खाई पी के आसिलु बुलाबुली बहुत है बहुत किसी किणा किणी भी होती किंतु एते किसी वीडियो मु करि परनी बहुत फास्ट पहुँचला बेले लगुला भिड़ कम तापर किंतु अधिक मात्रा रे भिड़ होला छोट छोट जेहेतु नहीं जाइलु एते समय रही पेलुन 9:30 10 पड़े कौन खाइबू कौन खाइबू एबे अंडा सिझा आउ कौन खाइबू से सुधार कला अंडा सीझा आसला देली से राग हो जाता बेलिका फेणी थर आणिलु सी खाइला यहाँ मुझे खाइली से भी किसी खाई खाई सारापर से कहला रसा बड़ी गुड़ यहाँ नाना टाटिया अच्छी खाइला से खाई सारिकी पुणी बुलाबुली एमती किणाकिणी एमती सबकिछ चली कि खाଇବା पछे आउ किछि पछे थाउ खाइबाटा मोर आगे थाउ खाइबाटा ही सब बेले मोर आगे जुआड़ भी जाए खाइबा चिंता मोर अधिक किणाकिणी चिंता कम कि खाइबी आराम से बुलबी तापर मोर किणाकिणी किछि एते न थाए मु किणे ना आज बाज्य जिनस मु किछि किणिया भल पाएनी जेतिकी आवश्यक मु सेति किणिया बहुत बढ़िया मते भल लागे तापर एडी डोसा आउ कोन कि गोटा पूरी ढाकई पूरी ना कौन ढाकई पूरी गोटे खाइलु ये देख दोसा नियो यहाँ हूँ आमर ठुंगा पूरी आ ढाकैया पूरी आसीगला ही देखु सांग मैंने यहाँ आसीगला आम पुओ मो भाई मु बो खाइलु बसिकी खाई पी सारी पुओ कहले बहुत बढ़िया नाना लगुच मत आउे खाली खुआई दियो टे खुआई देली से एमती देखा देखी किणा किणी चलला तापर ये बुलाबुली चलला पुओ आमर कहला घंटा नापाई से घंटा तो गोटे आनी खराब हो जेहेतु आम आणिलु ना से छोट पिला ना खराब करदे स्कूल जाऊँगी बट खराब करदे छाड़ू तापर गोटे कहले ब्याट नाना नापाई ब्याट आ लेजर लाइट गोटे आईला सी तापर आम भी बोर मोर टी किणा किणी किणा किणी कलु ये बो पचारूली बो कहला हाँ चल से अच्छी देखिया किणीदबा से किणा किणी किछिटा करिलु करि सारिकी एडी पुअर बॉल और ब्याटे तापर लेजर लाइट गुड़ा किणिला से तापर किणा किणी करि सारिकी तापर हमर मोर नियो किछि सामग्री एमती किछि दरकार होछि देखंतु आपण माने सांग माने बुलाबुली तो चलीछि आ आमे आसछु किशन घर जागर यात्रा एबार बुलाबुली तो सांग मैंने एमती चली बुलुचु खाईदेला पेटा बेसी भारी भारी लगुच चलियापाई इच्छा ही होनी किंतु माने बहुत भिड़ है बहुत मात्र भिड़ है आम फास्ट जो एंट्री करूँ भिड़ एत जना पड़ा आम भाई और मो पुओ जाऊँ आगे से भाई मु धरीचु जा किणाकिणी करूँ एमतीका आउ कौन खाइबू बोलिका भाई पचारूला मुझे कहली किसी ना आउ कि खाइबेनी तापर भी इच्छा है खायापाई मोर जो खाई पी एटा से भाई पचार गाड़ी बस पुओ को पुओ कहला ना मो बाबा बसबिनी से बुलाबुली तो चली देखु सांग मैंने किंतु आपण मैंने डाउट रे थे जे ये क्या पुओ यहाँ हूँ मो बड़ भाई पुओ ये भाई पुओ नहीं ये भाई मैरेज करना आम बड़ भाई पुओ ये भाई पुओ नहीं कहीं कन्फ्यूज हे नहीं मत भी 2 जन 3 जन पचारि मुझे कहीदे भिडियो
ତାପରେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍, ତାପରେ ଖାଇଲୁ ଲଙ୍କା ଚପ, ମଥୁରା କେକ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇଲୁ, କକଲେଟ୍ ହରିକା ଖାଇଲୁ। ଏଠି ପାର୍ସଲ୍ ନେଇଗଲୁ ଘର ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖା ହେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛି ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ ହଠାତ୍ କିନା ବାହାରିଲୁ ଭାଇ ଆସିଲାଠୁ। ତାପରେ ଏଠି ଅନେଶତ ମାର୍କେଟ ମେଳା ପଡ଼ିଥିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଥିଲା। ଆମେ କିଛି ଆଣିଲୁନୁ, ଖାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିଲୁ, ତଥାପି 2ଟା ଜିନିଷକୁ ଆଣିଛୁ ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ମାତ୍ରେ ନିହାତି ମାତ୍ରେ କହିବେ ଆପଣମାନେ, କାହା କିଶନ ନଗରରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କାହାର ନିହାତି କହିବେ। କିଶନ ନଗରରୁ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମସରୁମ୍ ଟିକା ଖାଇବି ବୋଲି ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି। ଭାଇ କହିଲେ ହଉ ଚାଲେ ମସରୁମ୍ ଟିକା ଖାଇବି କହିଲି। ଭାଇ କହିଲେ ହଉ ଚାଲେ। ଭାଇ ପଚାରୁଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି, ଭାଇ ସେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲେ, ସେଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ଭାଇ କହିଲା ଅଣ୍ଡା କୁଲ୍ଫି ଖାଇବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେଖିବା, ବଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି। ଆଉ ତାର କେବେ ତ ଖାଇନି, ଏଇଟା ନୂଆ ବାହାରିଛି ଅଣ୍ଡା କୁଲ୍ଫି। ଏଇଠି ସେ ଭାଇ ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇଦେଲେ ଆମ ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଖାଇଲି, ଆଉ କେହି ଖାଇଲେନି, ଗୋଟେ ହିଁ ଖାଇଲି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା କୁଲ୍ଫି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। 2ଟା ଅଣ୍ଡାରେ ସେ ବାଡ଼େଇଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବି। କେବେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲି। ଆପଣମାନେ କିଏ କିଏ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସକ୍ସ ଯେଉଁଟା ପକାଉଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ସକ୍ସଟା ମୁଁ ଖାଇନି, ପକାଉଥିଲେ ମୁଁ ମନା କଲି। କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଯାହା ବି ହେଲେ କରରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଟିକେ ସପୋର୍ଟ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋତେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଭୁଲ ରହୁଛି ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଭୁଲ ଥିବ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଦେବେ। ବଡ଼ ହଉ, ଭାଇ ହଉ, ଭଉଣୀ ଭାବିକି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଟିକେ କହିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ରହୁଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀର। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲିକା, ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ କହିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସିଏ ଭାଇ ଆମର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମସରୁମ୍ ଟିକାଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଅଣ୍ଡା କୁଲ୍ଫିଆକୁ କୁହନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିବେ। ତାପରେ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମସରୁମ୍ ଟିକା କରିକି ଦେଇଦେଲେ। ଭାଇ କହିଲା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ମୋମୋ ଖାଇବୁ ଚିକେନ୍ର? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଖାଇବିନି, ପାର୍ସଲ୍ ନେଇଯିବି। ପାର୍ସଲ୍ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଏଇଟା ବାହାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଖାଇ ପଳେଇ ଆଇଲି, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମୋତେ ନାଚ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ପାରେ କରିଦିଏ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ବାହାରି ହେଉଛି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭାଇ ତାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିକି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବାହା କରିଦେବେ। ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରିଗଲା, ସେଠୁ ସକ୍ସ ପକାଇକି ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ଆଉ ମୋ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଠୋଳେ ହେଇଯିବ। କିଏ କିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ବହୁତ କ'ଣ ଲୁଣ ଫୁଣ ଚଟଣି ଫଟଣି ପକାଇଦେଲେ ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଥିଲା ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା, ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି କଥା, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନୂଆ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି, ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଆଉ ଆଗକୁ କହିପାରୁନି କେବେ ଖାଇବି କି ନ ଖାଇବି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।